2-2.5 साल के अंदर अंदर एक इंसान फेमस यूट्यूबर कैसे बन गया, टॉप यूट्यूबर कैसे बन गया, ये चीज़ लोगों को खा गई। ये हसद, ये नफरत, ये जलन इंसान को खा जाती है। वो बेचारा क्या कर रहा है, देखा जाए तो वो कर क्या रहा है। जो दुनिया उसके खिलाफ है, जो दुनिया उसकी दुश्मन बनी हुई है, जो हर बंदा उसके पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है कि कुछ भी करो बस इसको गिराओ, इसको गिराओ। और देखो, कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह पाक उठाता है उसको कोई नहीं गिरा सकता। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, आपके मेरे किसी के हाथ में नहीं है। कोई इंसान किसी को इज्जत नहीं दे सकता, और जिसको अल्लाह पाक इज्जत देता है उसको कोई गिरा नहीं सकता। अल्लाह पाक की नज़र में वो आज भी इतना अच्छा इंसान है कि देखो, मैं या आप कोई भी इतना सोच भी नहीं सकते, हमारी औकात ही नहीं है। हम सोच कर इस तरीके से अपने आप में बैठे रहते हैं, काश हम भी अल्लाह के घर जाएं, काश हम भी उम्रा करें। मगर आखिर कोई तो उसके अंदर ऐसी खामी नहीं, खूबी होगी ना, जिसको देखते हुए अल्लाह पाक ने उसको एक ही साल के अंदर 3 से 4 बार अपने घर पे बुला लिया। 3 से 4 बार उस इंसान ने उम्रा कर लिया। कौन सी ऐसी खूबी है जो अल्लाह पाक को नजर आ रही है और इंसानों को नजर नहीं आ रही, मुझे या आप लोगों को नजर नहीं आ रही। मगर अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कौन सही है कौन गलत है। इसका फैसला ना आप करने वाले हो ना मैं करने वाली हूँ। जो इंसान 2-2.5 साल से यूट्यूब की दुनिया से गायब नहीं हुआ, आज उसको 3 दिन हो चुके हैं यूट्यूब की दुनिया से गायब हो गया है। कहाँ चला गया है, क्या हो गया है उसको, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ। जो इंसान 2.5-3 साल से एक तरफ नहीं हुआ यूट्यूब से, उसने कभी भी एक तरफ अपने आप को नहीं किया, आज 3 दिन गुजर गए कि उस इंसान की कोई वीडियो ही नहीं आई। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, थंबनेल के ऊपर आप लोगों ने देख ही लिया होगा, टाइटल भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। जी, मैं रजब भट्ट की ही बात कर रही हूँ, रजब फैमिली की बात कर रही हूँ कि पूरी फैमिली एकदम से गायब, एकदम से एक तरफ हो गई। किसी को पता ही नहीं है कि रजब आखिर है कहाँ पे, कहाँ चला गया, क्या हुआ रजब के साथ। क्या जो रजब के घर पे फायरिंग करवाई गई थी, जो रजब की ज़िंदगी के इतनी ज़्यादा मुश्किलात पैदा की गई थी, क्या ये सब उसी का नतीजा है जो रजब भट्ट एकदम से यूट्यूब की दुनिया से गायब हो जाता है। कमेंट्स में मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं कि रजब भट्ट यूट्यूब की दुनिया से गायब हो गया है। अल्लाह पाक रहम करे। जैसा लास्ट वीडियो में आप लोगों ने रजब को देखा, रजब की वालिदा को देखा, किस तरीके से वो अपने बच्चे के लिए रोती, गिड़गिड़ाती, तड़पती हुई नजर आ रही थी। अब 3 दिन से वो गायब हो चुके हैं, सब गायब हो चुके हैं। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, आप लोगों ने देखी भी थी। पता नहीं क्या हुआ है, अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। चाहे कोई भी हो, कोई माँ बाप या कोई बहन भाई, सबको अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। मगर जो उस दिन रजब की बातें थी, जिस तरीके से रजब बहुत ज़्यादा परेशान था, जो रजब का बार बार यही कहना था कि मेरा दिल नहीं कर रहा वीडियो बनाने को, आज फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं व्लॉग नहीं बनाना चाहता, मेरा दिल ही नहीं कर रहा व्लॉग बनाने को। और आखिरकार वो ही हुआ। मुझे लगता है कि अगर वो उम्रे वाली वीडियो ना होती, उम्रे वाला व्लॉग अगर वो अपलोड ना करता, तो हो सकता है कि उस दिन भी वो वीडियो ना बनाता। जिस तरीके से उसके तासुरात उस दिन नजर आ रहे थे, जिस तरीके से वो तकलीफ में तड़पता हुआ नजर आ रहा था, जिसके बारे में उसने बार बार यही बोला था कि मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा आज दिल ही नहीं कर रहा कि मैं व्लॉग बनाऊं। और उसकी माँ की तड़प वो भी आप लोगों ने देखी थी ना, कि उसकी माँ किस तरीके से तड़प रही थी, अपने बच्चे के लिए किस तरीके से रो रही थी, बिलख रही थी अपने बच्चे के लिए, और बल्कि सब के लिए एक ही दुआएं कर रही थी, अपनी झोली फैला फैलाकर एक ही दुआएं कर रही थी कि अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह पाक सबकी औलाद को उसके माँ बाप के साथ रहना नसीब करे। और वो भी अपने बच्चे के लिए वैसे ही तड़प रही थी जैसे हर माँ अपनी औलाद के लिए तड़पती है। और जाहिर है, जिस तरीके से माँ बाप अपनी औलाद के लिए तड़पता है, कोई नहीं तड़प सकता। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रजब भट्ट भी अपनी फैमिली के लिए सेम वैसे ही तड़प रहा था। मगर वो वीडियो में जो चीज़ें बताना चाह रहा था या जो चीज़ें समझाना चाह रहा था आपको या हमें, शायद हम लोगों को उस वक़्त समझ नहीं आई। अब समझ में आ रहा है कि वो 3 दिन कहाँ है, किस हाल में है, कुछ नहीं पता।
خیر جہاں بھی ہو ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو تندرست صحتیاب اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. مگر جس انسان نے اس کے گھر پہ فائرنگ کروائی، حملہ کروایا، ان کی جان لینے کی کوشش کی، کھلے عام ان کو ٹک ٹاک پہ دھمکیاں دی گئیں، ان کو یوٹیوب پہ دھمکیاں دی گئی، اس کی فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کی وائف کہاں ہے، رجب بٹ کہاں، رجب بٹ کی وائف کہاں، رجب بٹ کے ماں باپ کہاں، اپنے گھر میں ہر چیز کے موجود ہوتے ہوئے بھی ان بیچاروں کو اپنے گھر کا سکھ نصیب نہیں ہو رہا، صرف اور صرف کس وجہ سے کہ وہ ایک یوٹیوب پر فیمس یوٹیوبر بن گیا ہے. اور یہ چیز کسی سے برداشت نہیں ہو رہی، کسی کی ترقی کسی سے برداشت نہیں ہو رہی، کسی کی کامیابی کسی سے برداشت نہیں ہو رہی. کوئی یہ دیکھ ہی نہیں سکتا کہ فلاں بندہ اتنا اونچائی پہ کیسے پہنچ گیا. اللہ نے اس کے اندر کوئی خوبی دیکھی ہے تو اپنے در پہ بار بار بلا رہے ہیں نا. ورنہ آپ کیوں نہیں گئے بار بار، میں کیوں نہیں گئی بار بار؟ نہیں، ہر انسان گناہ کا پتلا ہے. انسان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنے آپ کو سمجھے کہ میں ہی میں. اللہ پاک جسے چاہے جہاں مرضی بلا لے اور جب مرضی بلا لے اپنے در پہ. ایک بات اور، رجب بٹ نے کیا بولا تھا کہ یہاں پر کسی کا کوئی پیسہ نہیں لے کر آتا، یہاں پہ کسی کی کوئی اونچی پہنچ نہیں لے کر آتی، یہاں پہ کسی کی کوئی سپورٹ نہیں لے کر آتی، یہاں پر پیسہ ہونے کے باوجود بھی انسان نہیں آ پاتا جب تک اللہ کے گھر سے، اللہ کی طرف سے بلاوا نہ آئے کہ آ میرے بندے تو میرے گھر پر آ کر میرے گھر کو دیکھ اور چوم. تو پھر اس ٹائم تک کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہے کوئی جتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، جتنا بھی کوئی پیسے والا کیوں نہ ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک انسان خود نہ چاہے اور جب تک انسان اپنی نیت صاف نہ رکھے. اور یہ سارا دار و مدار نیت کا ہوتا ہے. جب انسان کی نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ پاک کے گھر کے دروازے انسان کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. پھر جتنا بھی کوئی کسی کے ہاتھ پاؤں کھینچے، جتنا بھی کوئی کسی سے نفرت کا اظہار کرے، جتنا بھی کوئی کسی سے تکلیف کا اظہار کرے کہ اس کو آگے نہیں جانے دینا، اس کو روکو، اس کو پکڑو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب تک اللہ پاک نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور میں اس بات کے لیے بہت زیادہ خوش ہوں کہ اتنی سی عمر میں اس انسان نے اللہ کے گھر کا ایک نہیں، دو نہیں، 3-4 بار دیدار کر لیا، اللہ کے گھر پہ جا کے عمرہ کر لیا. اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی کسی کی؟ جلنے والے جلتے ہی رہیں گے، تکلیف جن کو ہے وہ ان کو ہوتی ہی رہے گی، مگر جس کو اللہ نے چن لیا ہے نا، اس کو آپ یا میں کوئی نہیں گرا سکتا. میں تو کہتی ہوں کہ بے وقوف ہے وہ انسان جو کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو گرانے کے لیے دن رات کوششوں میں لگے رہتے ہیں. بہتری یہی ہے کہ کسی کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.